Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sonin kallemu sonin kan kammugano. Lenki geni aljuma khaso begen octobre tampille ado bito sikki begay sine begen wujunu filli ado tampille. Haqqati ayman haqqati afalle fil haqqati akani fil haqqati. Haqqati li agarni ogar digan kannu beni war dukane. Nanti lenki Allah gana 20 ko yo France lere o wata khederni sunki mkhore ke kama oga gorin kata odo koran sunki mbeke gorin kata kenya gani yella sana ina dang yel drane sonin kallemu sonin kan kamugano lenki khake finu kotani kube ni ganyana kotoni no iga lakhmini bawon nan dogoti sonin kan ta khore afaga deberni annagir tunku bannaki yella sana odan kunyi sumbuka fo tagargo kumamme su nawto bani manakto yonkinte kebe sugan go yinkullen do yimbine asudan kunyi asuta nan annam bismillah yella sana kunyi ndang falle angana serentu wotu ay mankoti i mudutu serenyu mugani duko kenyal lingon soronda yella sana oyantrindi ko khan yella sana ambange minna kha anchare deben minna ambange kan debe kha oitnan danga annam bismillah drame bismillah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وناتخدي وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ورخص كوني في درونتو سلام أخو كوني ده سمبوكو دو خاتو يا سكوني ني أخص قومو سمبوكو فو مونجال كاتوغا فوفو سكومو في نون خكوني ناتم نخماما خاغري وسكاندي lenki kota ke nga duna su gin khamma sereani ngatan nyani yelilla sana drame sare debe ke gani gande kumme yo ken fa bande be nya me bangere ke kenya dakaru yeli dabo ka bakelin kenyani madim paba tunkani allah dim bangande ka ke irin toxoday me mpaba ganden kenya man ganden kenya isun ka bana kere munya nga brene duna tapu kuna khati suda kempeti soni ke bane comme toujours nga ko mahobe mais xanne be gal linginda kenni soni ke ke parce que jonga jinya tolli nan qore sumpu ko fo mondial no ko ni fofo ga trinkene sel ganani fo gana bocitinga fo jungunte gani nyimani fo sirenganani allah ni yo kenyan o khakuni o khantana. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ewa kununyani sonin kallemu sonin kan kammugano sollenga aro taballen kannen daga duma kimbakanga ada kinkenna sikkan daga sawabali odo kon taxe kenyagan yella sana fabande be kegen gandu kumme sare rexe kegen Dakar odi jabu mugu ilmo danga serebe gan trinen ke hakati tayr mo mursumare aga bakka de begen tulel sombu ko fo seregani kundunyani yimbenga akumi sonin konti soñan dimmenga anti lingono mawuro ngan kaso lenki odo yella sanan dome yella sana ambange Dakar wa ogan trinin kebe oytun nanti jare nyananga yalla sana jarahu anga bange Dakar ijonga man kharo nan kitte gambre yalla sana andaga kharamin khabane oytun nanga drame annam bisilma digan kanu kunalinga. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah sarangar fofori nanta alhamdulillah
wala imeti tana ngana so angatina alhamdulillah andu gana fitine ani wala fitina gana ranga annata alhamdulillah rabbil alamin wala tayir mamour sumare ndan kuñi ndi tulal su kuñi dambate kuriye do mungu yente bana tulal mumuma benyinka tulal mumanta pour ando fo grand konka parce que otro pungo daga no yankano nya mi su kuñi ni ke hakati kundu kuriye fete mungu ye wana sar garo manipulé ani kenyani o sankume kempalle darwan lengife tayir mamour kundu nyani nke sare dakar gambere merinkite dondenge merinkite parce que ga sare ni min pa bo wori ay gamberen tim ndi kenke ngori me dondenge ke nga sare ne kendi mar dondenge ke wara a khoro quoi me ndi wor kon ga gambere tim xamuda maro ni kite kan la nyalli wala njare dakar on khoro no mari pa be ni pilisa re fabe ir voyage ju de bari daga dunano kusu me nge pa be ke be magarin chara la sana am gambere ko ngay gamberen tim xamene saxixa wala lo l'école nkilunga escalier ni sikibaka l'école ke koroni nyimmen ko ambogu wala nyakundu mutan ngi mawre wala nga sino segi mpaba giri marseille alla ganna hinay samba dali drame seyrullahi ake magambere khara wala ken kitabu ko akhara muderi fo de makhandrame no alla ganna hinay wala agiri marseille arin kitellaga arin den kara amin jama sarin paba nimma wala oga tellati ndaga mana nditrindi ndaga mana Kenya kendi mun wol fo nyamu kundi soni ke muko kala nyallin wala tindaga mana Kenya wala ndaga mana Kenya in mul nanda gambere nya khara tijana wol bonir no ku bago yini wala gambere ke ngatu bo soni ke kangana ko nginda ngumuko khillanto kongo wala o nkinya gande Kenya yi ndi sinu dantanto nyano siko mana khato parce que 78 83 ngada khara wala fumbe na khara nge courage li ngam ba ni ari mbagandi ngatel ka ke khadi mari mpaba su legerta khun Dakar mpaba kem parti 99 wala ganna hinna do la harfurunchu e wala komi mpaba tugu neke be gerinde na ni mpaba bo adaga ille kat franchi vacances ni nyane agi ille ngere courage mutu ndaga khara purna anniye ke timanti yo kyane ma jare mpaba jare kisima jare ko jare nyaxamendo bane suntinga wala nekenke nkutira ifina toujours ñi len saf bane ka ta ngana foko nganta xawa kongo asuna yam pimaxa parce que wala muno duna sugi be terinkana allah kanna na foko ana ñi kundumpe wala kenyan tan toujours terinkano na yam pimaxa ngana fumbe ko agam talongo wala nke ma hakle kende kininga fofo go talongo aga gum xay allah ndere ñimenga wala sere suga na lawre anta allah xamma yo ke anta sumare burungalam wala ngi lene question filandi terinkana aywa sonin kallemu sonin kan kammugano odi kasu kunyi odi yalla san jabu mugu jabi ko ilmo danga yeli odan kunyi gillanta ke hakati angida hammini ngara oytun nanti ke hakati bi wacangai hakati lihin danyane an gollen no anda hammini do fuswar nanti annalli nyume soninko andu ko ambira mundiga mu kuno ko nanti soninka ko kyalli ngandangene odo wora ngollun kanu ko oda nyi soninko kanu ko do tan nang darame kunu nyani yeli ngatrinde betrin nan ke hakati ance fo kuno ko nyani o gatrindo ku to gantrindini serebe gantu nanti yel drame soninka ko nyallinda yeli khani trupu gando trupu kanada kimbaka kanada kinkana il khagani trupu keno anyi man kharul jeune trupu keno ko itnandanga ndam bismillah drame kundo nyani sumare burungalam terinkano way onyi gande trupu ke jonga teatral nya wala kendi men ke kharanoko hamonta njaharna hinei anda jopa bo bugu théâtre ngaro waya sienga troupe ke sembe legere oka kemba le troupe ke suga na fono wala isu yimmeke wala
Cissé Gassama wala kunde kismoru nyan lenki mukunye no passage aranya na ojo ke mugu wala Giri Cissé bo ari fende senge dali sidi mbayani mani wala timindano ko dondon timano ko kanyani yamodu banjugu fowru dama bey nge jambitimana ke ano kanya parce que medikara kenyani gande ne medikara di ijarunya bref voilà troupe ke ngani rôle be jeune age be nyane ngdonde ngenti mi ngdunka ngenti mi lindi gambere ngutunara no voilà on a li oga voyage ne gumolni wa undeni moderni fankache kesu odaga mona concours de ber gajaga concours ko nyana Dakaru 12 raisons nyanye ke ngakati bo 12 raisons ke sukatal nyimi Dakaru Tambacounda raison gande alla gari gagnane gari concours de ber gajaga gande alla gari gagnane final ke odo gallade yangumu o taxale mo nyane gando gallar so nyaxam bane or coupe ke wutu afalle kende ma se Khadri Sissoko ni président de l'Assemblée nationale Kenche Khadri Sissoko atirante troupe bane rante lignimi Tambacounda raison il faut concours nya concours ke gagné ko gagné odaga bon ken no ke gambere ke wutu niti midi batte sugana batte guitare manya ko gambere simple de fay guitare no ko bon voilà je ne suis pas contre parce que xarsa san kay mais anti guitare timi mais atibinda no ngi machallah ngi suku ni a passat sa de ko ate jakko silla guitare timana nju asu timinda na nju nke serenya irin tuma ndikelle ke timindire ke gambere fofon taketi ngai jafena bana ina nawari voilà kempala muno ikundo an kotingi sefene bo tokonni ay dinanti ngi sudur yankandi ngure alla na nawari voilà ora Dakaru ata or coupe wutu parce que Louga ni troupe xore be Dakar voyage de Mexico partout yar ni tukuma ogana gagner Dakaru président ker Kenya ko président de l'Assemblée nationale nanti hôtel américain yo anga soni ka xutu wala oga gajanga gilola manu troupe kenan ci gande o yaxanuna begi pantaloni londa kota o giri voyage yoga ankilu tax voyage ke est ce que waawunde do gumal fe yaxanu ko do kum begi pantaloni giri ya kota de beke ñaxami siri ya ngoto ko ko duddu jerni nya ko mi ga ko wala ke lemene begi kane yeli ke ina fo ka fe ken dal linge xamma makana har kota bana kota wala nchakunte nga ke ben chakunte nga ikenalla yo ri odaga l'Hymne national ke nous composé Gambere à kota sa Sorano ani boyno invité ndin xone onda Gambere timi dama njaay kursande ken deberi dunia FM voilà lenk musiki nga bak tele ne ku doro jone ku mais comme korosinde nga manya kebe xamma xaqati nga bakini antiana voilà rôle nke troupe ke compositeur nyanyinga mananga théâtre ni piège ni nga jouer no mobe o sudal o khirse Alhaji Dukara kunin aussi en passage Jambala Ndiaye asugebe nya lanta surigana gande troupe nta sobe troupe muma gili jopadi ma lenki nga su kunini voilà ken no nyani o dangi Dakar fe ke nker contrat ni mekita pour na koy soro ko musoni ka xumul ngir Sorano sang no ko gebe ori bele Senghor ken de me le frère Gissé iger ngori nga Gambere ke timmi a kota directeur ke ni Demba Ndiaye voilà rindo frère Gissé Romea pour wirati interesi Gambere ke bongati mo be pour ni nangol nya do mais ndi fa indi gana gol nya mbak so ni ka xunga voilà aro xarim pabe ke be geru mutu ni ndeni ni nyaso ni ke bo xar ken kar fallen to kutano quoi kenyan din to so ni ke ken par branche tanay ma so ni ka xugu fe voilà mais ni so ni ka xu nyamul mo bar branche ke parce que mo fon kan ne muko mo fulle muko bambara muko xason ke muko mo français la mané muko espagnol la mané muko mais noqsu culture ke lay branché ne mais ngana branché au dor den xanne ke ñana xanne tana a capacité ngi makalla na nawarar kenke ne wondinda parce que ngani Barcelone ñi tel bar ni nga jouer ne nga sugun espagnol xanne témoin ngi brene voilà kundu ñani voilà finu kuda kundu ñan rolu nke gande mpabande be ñani troupe ke taxande juno kanya sugana ndaragana voilà gande ko khasurutir to xomax ñaxman lingenoy fongenoy o imama ken mais troupe ke ri na jardin créé ori contrat kito do société yogo na orte bag américaine ñani na jardin ke financé da à 100 millions et couloti 70% au cours de 30%. Ça veut dire au cours 30 millions bagandi et qu'on 70 millions bagandi bon jardin ke fay non
lenki banana gande khafunyani wala troupe kian kenchu deberi brambe khirsu gor ko enande 50 fo nyano ro yakan nungu waya sene kem labe aka alla ro tango ko ma troupe ke ga lampunu yakan nambane sumuro angar problème ngita wala kenke kenya na kharo gana rek debu ngan kenyi ke fin soro be ni gani insi sene o ga yakan ko tangana mais amani li ngono debu ku ma khambanu da surtout hayran ko surtout tulel ko do waw na ko do gumol ko amuto ko fo yakare mul voilà donc kenyani rôle nke gande troupe o gana to nan chafeke nga gebe nyan quoi ngideni beni gano sur toxim makaka asur du toxim palle voilà kenyani pouvoir nkininga kenyani sembe nkinin xar xumbane ngideni nyan debeke mpabe ni comme timari mpabe fabe ni pilisa fabe soroy debeke gande ko nyani ndiana ka mpabe ni yani kungana bugu sellan ko da su fitana nyan mais su khu fidu ya irin ke war na avancer kenyani ngati ncientiri sererante bokon aywa kundu nyani soningo odaga sukuni ogar komo gombe nanti maslake aw nyan lagmi fo gebe yella santirin kana ammenyi kutu khangedi mugayi muraqinga andi mugondi famo kundu nyani yella sana hayranke lanto holen gajaganke oga khabando yagarungal kiyima kefin soninka ko kiyima no soninka ko kilimon yella sana on mullonan tuwa oga mullonan tuwa on mullona fini kumu kanyu maraqinya bawni andu kondiga mu kungo dud jeri nyananga dud jeri begnang lenki ang soninka on kono kubeni ger soninka khoro soninka ngupu kure ilantu kondiga mu kono yo yeli ngamul na trinde kebe trindanga ndemugu nanti anda gambren kara baba kone noko alla ganna wuyum puto ay daga kino ko antrinka sel ganani tongunya gani anna non qurando dang ir koy diga mu kuno nanti andan karamo khadaga yanka soninke yogo khadaga yanka soninke ke ada kha bismillah ten kamanya khananda ko sodanga khadana njoko mo siring yel kudiga mu tongunyan ba wala gari nyani alla yo khranno dang ba yel drano itan danga nam bismillah kondo nyani ken kulle nyani kenya 84 mois d'août Seydou Ansura Kamara Jalali Allah ganna hinay pourquoi nga soni ke muku dudu jeri ngene parce que ndaxanwa ouais je me suis battu pour na xanu parce que comme ngar ko mo be falle o gana yille wolfoniku nke maadi mpaba gagné kabe parka o bakke mpalle toxora kanga derkale aro komporo filia ngunyene katme gande do gallada na kompore kompobane kilimurano nga yankanay bo ado aren kon kompore mais abada wolfoniku ndigana isangana ino soni ko kumisona parce que gil gunnenya mananga karni garini kengin torno wala nkento mul seregin khillem bonondini donc kenyanci gengar soni ke mugu nan dangen to kuben gisare kara soronka ino khagar mugu nan dangen tinga men ti kefini soni ko mukana mbeli lenki ndaxanwa angar fofo xanu annutuna ak dallo dalla annana famba gandina kenni bane oui ngara baba kone même baba ken choko ni nda kharati yanul boniria mais baba kone nda kasete go amugar bagandi khanya gank lamine nda kuta kande ngis kuta kande im fati wala kasete ke ngar wori ngar trinka afini linga kudo tongu dunke nyani silami nyani asake nyani wala nguru ndimpa ba wundu jar khore asuitu walla ganna hinay nandaga sagata dantani ku passe arin ku wujunu sikido ko monyeri ndaga kendima sefa faramali nyani mali ndi wecce gamukebe double nyani sefa wujune mali wujunu filli ndaga khara ndimpa tugune musa sidi wala baba ko ne nadlingi ndaga khara tijani ma control mais wala nke wuru parce que baba timi gañi legui li franci ay gari yo nke xorti ari ke daga quoi parce que christian na tan na ke deberi a deberi ya mais lenki christian ta xasere bana so afoni yimme wala nga soyini soni ko nga igati ni soni ka ko horna den kane
mais kebe ga sonin ka hunde na kani on ta xamma on balbala wambane xana impima ça me fait mal au cœur gannen ko sonin ko wala fo ni nyimma nyitina alla ganne nya ko sonin ko yakharu nyamulle nyaxi sonin ko nya xalen ko imana du fay bani suga nan nyimme fay wala kenya nan khara baba ko re khara mo ko sire akhi bon ke misigi ni ku fay len ki nyime sunga timmi khara mo ko ni antimi ninda ilagere ni sajo ko ne ya be surunda wori takko ke do jamila an composer an arranger ana su debari wala amakanya khara ngebane amakanya khara mo kha ubane anyangi nga khinya bo wala kenya de marke yo gillo wala o yang saydu ansura kamara alla ganna hinne gunne keno ado yaqe ma kantro adare me ale nyugu lamane wala ken lam neke lamane nyana khoro ay debe ke du isa sor me wori alhamdulillah ya katoga yang kana saydu ya gunne keno nga so gunne ke o giri jaman cha hono ko ado bu sa ko khone bu jaman cha ko jagilin kenya ancien ministre de l'intérieur tan wultada khone ke bu sel babe silman ka kenya ma wala mais soro chamandi parce que nantrindi na ngana ni debebe antel yang ko koy baba titel yang seydu ansura itan gunnenya mais soro bogtu redu fi mbono ndinde dal tunana ndaga ko seydu nan baba ko nay rini anken kay gunne ke baba ko ne ken kan selin xexente nyaay gananti gande kunduñi gan yo gero gu dantari seydu tu baba danga amma wari ken soxana nya anken xameranti yang kan soxana xamma na tuguti yigandu bene ga sorena do fe baba ti kay men soxana nya ken ci xubasu tongu mbagando kira soxono ngero baba ko ne ado komi go be gardu kunay xana ampi ma kemmo ga gibe torno ba fi ndambele wala o kira soxono wala seydu ansura nya kagoro jalali aro o basu jaxandige sura xeñandi bi na ko membulu na rey na tieke ga orsun kelonde kuñitinge ngure adaga ke yelungu nyanye terinkene ke fen seydu ansura do yaqendo bo sura xebe gertiye ke bi ar baba ko xaxu kar gumbo atinke xa ngana bu xaral le maxu nari irin ko xaxu kar gumbo ya fatiya sana xam masigi bayjom wala masi mitengare mo ngal liken no nare mo ngol wala fino ko kundunya soni kaxu mon do xoto da batenga adalla indu serana wutan mangan kara certaine na flambo ke wut me flambo ko kumina kharsa voilà moi c'est ça qui me fait mal au cœur au bire mo ni manya o ga kebe ko ngora kwado kebe go sonde me banefe on ta tongu ko ngomeda o bogu me kitu voilà là c'est chaud voilà fa 25% nya bon ayanka ko abeze trop sonin ka ko nyank bolofu nya gebe ni dunay len ki me sonin ka ko ta fo bege ko gani mo xobe yo kempalle xar xaqati nu beno ko ni trupuke ogana ri waawunde gumolu ngo nyallin gomoy waawunde ogana gir gumolo o kontra ngana nyameno tulel ngo nyallin gomoy ño fara fara ko kundu nya ko ta be simula nga nyan soninke pour anangir gumolo anankere min ternuko me ro dangu ko do suguku min ternuko hari autorisation tuutini wakene mo sonin ka ko ling nyan me len ka nya kanu fongo quoi kenya no sumare burgalam nga xempenere wala nang ilen question nga terinkana o jobe gana gillo xana ampi ma terinkano wala des fois bak mo xondambe wa yo kianta lenkini aljumanya khaso begen octobre tampille ado bito sikki bege sine begen wujunu filli ado tampille ta wara khbane kiyani kenya gen sumbu ko fo dimon sunku yimbo khore kiyani o gar gorin keto dokko nket soni ngom pronto jarum pronto yellasa yo kundunyani yellasana wajunu ku intigilo no angana sef 5 minutes 6 minutes on trinkana bawon nan toti digan kannu kuna linga digan kannu ku beni ga kunni khadi to munyani no nan ceda nan ta khaga nyirin tol kembre fange senegal do murtina ka kurunte nyane militaire nan chaka ka khado khaddam mundangi soye adore kembre sonin ka khulinga dram yeli kharsa trinanga bengere sonin kemmu mammu wancu trinkana sumul igaro yeri ona dag kane fonne ki haqqati oytun nanti anna France jamane nogon yeli
or mugun nanti amma jonga France andu kwandiga mo kuno nanti anyi Espagne yele an kagari ni immigration alli fura kampinte nya wala li jinya wal jimmi ke hankati alli immigration men mo khabani e wodan ko ni drame kondo nyane allo katabana ni ndo sola segi ko bene gati ni yelisa kenya nan takkanna no intinto gannuntu inti kenkongo wala kunkunyi muntu fofotu ncha ko ndin qaxantaw kunkunu wallata yagoy drene soro kuno ko ngana ta qaxa wurno immigration ke be angre sasa mpatani ntempa siginga parce que Allah na Allah itan wala Allah na Allah Allah ken Allah kayam bi ma telephone pillani wala ndi filande kero no drange parce que ma kenci ma tampi comme ngi yankatan wala ntang émission ke direct nke 99 ndi mpaw tugunne fo rodo ge Espagne odo ge yanka Casablanca falle fo Bakar Salu wasanga kunin de passas aranya na sereya sumpu ko fa gatu gesere minanti gay miniki minci ni lenki andi kenkille ko nginda o yanka Casablanca perioda rabba o yanka won punkenya samba jaanya ti jaago ngononga o gir rabba o de Tanger or tantema de ber yo ken tantema kebe ka tantema ke no ntumul nankinye non yo Allah ñoo ko tantema de ber o essuyer c'est en 99 o il le kat Casablanca kat Tanger pardon parce que ro passeport non to hotel ken nan lo gunne kebe ga ñaan gunne ken no ken ko ngasarela wala kunga ngana simero kunga ñaan fintananya boyno o gir kenga ntin ko ne keda mpaptu gunne keda ko ne ñiman xim mpaptu gunne an ka wani fawru drama ay de bekere o ille kati Tanger o ri hotel ko ro passeport ngutu o ille parce que comme gori avion nya pour un mois o ille kati Dakar kenyille a ñangen kedang sababu ngile mpaba khadi njonga aro hôpital khaso afati toujours 99 fin 99 afati odaga afrindi gande Allah ganna yampado Carrefour kusuma yo baade nga danginke daga Mali ndim visa ke kita bo ken khakite do serenya Cheikhna Dia Jabarate nda ankara nokbane arindo Fatim Sibi koyme Fatim Sibi aro na fi jabate gatini marimar star khore nyan lengay sugunu kenta landim billingi da yandi de mata ndim visa ngito gode matuga iri nko keme wujune pardon na ñaar zande poste ni visa ke ketina le Paris bon Kenya anye do pas espagnol encore bueno Kenya 2019 le 27 juin si je me trompe pas ou août année yanaka lindi ko nyaare ntimpa no ko dankete l'Espagne bon ndaga Espagne li Barcelona ngi Kenya Barcelona nyanka comme draman ado aren ko kutu bene gano comme ken nin kana nyanjota nyani nyankano boy kunda kampe no nyanti non tel sauta comme nger kan ke be vise nger futu 99 tel no nya parce que ngana ro kan ke bido sikki angan kay tinkit yo ro boto ngon nan dagal khisiras boy rinke rakilan boto ken ko bo iti visa nyani ma irin passeport ke wari kha ngoto na passeport ke bus police ke nikiti ma quoi ndu boko bom pubbe yo fumbe ga nyake ngo waqiya ori oro debe ke no kan ke to nyanye karama karo wala li kan ke bi mbello no ngir kan ke girndina nya seti nyano sine ado khasu tummi ndo gumalum kelemne dembo nchaago no ngato ko nyi jakare yawa nge gato ko nyi baba kone boyno orisine do khasu tummi nyano nga ro fulande liro ken no kan ken ko ilinya gide nyana ga geji ake fini moro ko am espagnol ni ndutu wala ro fule ke rino kendi mo komo nakati do tanker ge hada mere mer komo ko nakati sudeni maga to ko tanker ge gouverneur no message ngai nantina arrêté o ko fin tanker ge ke be kare norti no utal khisiras e no utu sauta no den al khisiras ser suga seretu no ko be anada gono ko min keñi Barcelone tout parce que moto girtuno nya ngay lekati Barcelone ñano nga 2001 2 3 4 mbogono de 2004 mais kencu ngani Espagne ni daga na liwi ndeber nak ñaxa be gana nya France naari kayti mi mani ma ko ron treke ngarin wala li Espagne faamu mo xoy xadi appartement ni ñani christian to no xolum na ndurwani bo
foyo ko nyano tan ngam déplacer bakkono bonno sonu ko kuma ni nga wala ken ko nyano foyo ko to na to foyo ko sere gana simuto fofo kenyani wala boyno li franchi li keke mana ni atan nani le katakara parce que sinon man mande ya to du falle c'est pas facile bon gilin keke kara tampienti nga quoi franchement horo nambarka kenga mbire komi tonka nyugonya yer douane ngati nga tampin parce que ngonya tuba bonda me kara ku menyei wala on tin serena mahari xana ta xoten wala duna dalli on a immigration de bari mais on a faire ñoga ilen katkara e mobe ana maganya ku fa banere de bari o xaar de bari mo xana ra de bari kenti so nga ko den kaane on a ille on fangun kanunya o gana geden choko bang jinga baka ona golnyo yimela ona ken ko yoro muku kunna horo kenga ona immigration ke arrêté s'il vous plaît ino gotonti national jeni nyande ampoye ni timanda na treti asugare ambaka mo nga kenya fagoro subugo mo voilà li franchi ngari pour nandaga ni ngari alarnya nyexire ndi mbayre metana wutu kebegi max mbayre menyani voilà tareke manam pagene ke ang golnyanga ngere voilà kundwa ni ngiri Espagne ke kundwa voilà larnya nga franchi lenki voilà kundunya voilà fino kunu nya kundwa ona résumé ne parce que voilà tangate la khadi sorongo terinkene voilà fino kunu kunya mais nya Espagne sino siki ndu gambere sunki bana ade ber har ken ka gaitirera ado salu musilla yalli yankolot igeri iri tu nantingno iri ndoro ni na ko ngenda nantiri ndaga ndir sunke ke deber be katinga ken sunke deber ni gan bunya arengo ko gatu nanti ganden ke nyane jare nyane ngambere timi wala nyigol nyangono nga entrim ni ngono nga entrim ke to nyane fora suma adroas na droas mboko ko bon xama voilà ngolnya yimbinkanka igame khenka janno ko be j'ai pas mal à travailler en Espagne ngolnya siri yo alla ken sasa ne paria jamele sia ma ankina quoi voilà fino kunnya kenya no suna droto onke surtout no be nga ko ngo onyille kato gir no be angana ko soro kun famun mo yilen kam mo hono investissement de be ro bangi voilà surtout be nga fankanuko tulen ke gana reta ko gande gen tan katano ono investissement ni debari immigration kenya ogoro olade ni ngaka tubabu ni ndo goto irorti gere o gere o kismeni kara o fabani kara ori o immigration no ngade an mo kama daga mampo ni nganti me na teretindo me ibe kana de kara tanyere do sino kar angender man sirono nada angar ka ko Dakar amataxi mangana tereti wala anke kende be kere nan pallea debugumu nyafa ga yere tongun to nyafa go ma yere banne nyafa go ma yere pourquoi pas on va pas wa ngagin kebe miracle nditre dukku yere oui khalis kan la ki timbange illa do wosodu voilà kiani immigration que on n'est pas contre mais on do golnya wa xene ku beni gano on a projet ni munida bo o met sereni khalis ngutu anna khay sere da tangolnya te ani gana parce que fontama mais angana daga nyima am projet ni gérer angana har soro nyawtu har ku fet soni ko mais anke de kenje mane développer nke idée ni kay intérêt forcément mais c'est mon idée voilà xamin trinde mais des fois je vous parle de quelque chose que fumbe xagam trinde voilà fenu kunu ko nyaay Maurice Mar iwa kundunyani soninko soninkallemu soninkan kamugano harsa odo yella sana binne masla ina danga yeli drame kundunyani yeli odi digan kannumugo ilmo danga mo siri ido fakha yella sana inati yel drame to gotan khayanga ina takto jamila kendo ko khay ko min yeli takdo jamila ki to khaw ari yel kam ko khabane man khani ga ki to ko yel khadi o itna ndanga annam bismillah gajaganke kenke alla fi misona anke ma ken ta ko duide nke kenni magar ta ko weta ko do ken marto pikere khatta ko do jamila ke ndal bo mu nya deberi yo album ken di kana nyande deberi mpunu kire alla ganna yampo do ma Mohammed dem magasa Sadio Koné yana arrangé voilà ogor morson inta khusoro voilà Moussa Ndiaye Fatou Hassan Nyuma Khumba Boulay Khuje Simbi Khuje Jibambi
wala haw bakri afalle soma ko ci yo anti men kun de tayeli ona morson ta ko takko do jamila ya ko sawte takko do jamila ma kalle ya albomu ngana de be aranya morso bane ma fido kenyam bakka dinan kutukusu yo soro kura albomu ke teren kasiri nawari parce que ga fofo de be non no kun corbano ada iga ma teren ko telle kenya artiste be gana ti ke yimenti ngana inti ministère wala inti déplacer ne en kempet artiste ona khama wala nke kun sanci nga so ko ngana wuri na tan wolfo ni noko wolfo ni ngana wuri na tan fulu noko fulu ngana wuri na tan bambar ni noko men tumul so ko nga wuri nga wala ken takko jamila irtaxin yin qil takko jamila yogo no si to ke taxin men ter serbana so gor taxin parce que tumul na n'importe quoi ko wala kenyani takko jamila nyaku nyani takko an yagarim pana jamila ni finlandi jamila ni tegenya ngero takko ni jare donc surtout kan jamila kenyan takko kedo jamila ma kalle wala yoko ken ko kadi o fay len kat so ka ko kadi imam en pilifa bane ken di fitina ko de beri wala martoni ngusoro mari karandini kenyan ci so mangati ona takko kedo jamila de beri ma kalle wala ngana morske trinka a sefenea c'est vrai har ñi mu ko gana limo serengani fonde beri asafo ko trinki wure ni manne wala kenya ni takko kedo jamila igin qilla matu serbana sugor inventé tout wala kenke lant laton non wala kenya anta morsumar aywa kunu ñani yella sana odan kuñi oytan nanga sunkendo xeri marto piqueur odan kuñi yo yel nga tirndi depe tirnanga man khani igatan nang marto piqueur yo ke tirne gana dangi ngamulle ona lore xebe kenya ke khaso noko atampille ndo cargo si j'ai un bon mémoire an kana adan kapallema mamo dem magasa alla ganaro misil mon kar furencu nema o ganyini fenek fe agri dunawara mamo dem magasa ak daga ar man kha dingra toang ar man kha bette toang ar man kha bette toang don waki aduna bitanda mahaya ar courage nya talankinan nanti ak daga rek be an qarin donya wala ar man kha to xallaqen yeli o tan nga sunki nga do xel kono ñaan mo sumare marto piqueur ka ñi manta ko do ñi bâtiment ña pendant 5 ans ay ni difficulté ni kitay xamen voilà ni difficulté ni kitay konko ni ñi me vie privée ña xa marto piqueur ña ñi ma koy ñi gol ña nga tay ya keñal nga ti jaare sunu ma to lodu ya voilà angana to lodu ya no wona burun ke gol ña no ko ña pendant sino ñeri démolition marto masse 10 kilos nke man taxar dangine 40 kilos wala malla garini ndaga minangol nya Champs-Élysées me pale ken ko o goni travaux go ino malla ga nya no sasanga TGV ni ko j'ai fait tous les boulots voilà ni mete pourquoi nga ke gollo ko nganta marko piqueur ke rondu khalla do modi ci sehares debe ken allato wala tinkenta ke golle mu latin mu nangol nyamin nanti TGV ni no yo ar debari ar Allah nya ginda Allah no wonti wala kenyan marto piqueur ken nanya ni manta ko rote nyani amno filandi wi mama demba Allah ganna hinna do silamini purunchu Allah ganna hinne osu Biranton do furunchu way mo ko soro iga ko nanti anniversaire ken le 25 octobre wala nke mu fo duran préparer kenga momor kallen ngari nyama ko be serena maka ibegen tuyi man nan qawtunu nanti way ma beaucoup touché mais on o sagen katalla ta girallay atallay o su girallay o sagen dononya wala seulement kalle ke min toro no tore fofa mo manteñane ken bane finlandi projet ni yanyi maka nganya mul ndana deberey wala kum projet ni gannin kara mbane nti serene mais arfa talanka fi ma golle si siangar kebe ko arfa talanka fi ma courage parce que fo gebe ko dome o ganya mul ona debera kembe ginga
nkaran ta kun tokono mana nga nantanti brene kenga na ndi jamba wala kenyane ntrando omars de berni mamadou ya til 25 on telta radio ni ndo serega safane kenga mamadou aussi xana yampi ma pour mamadou ngibaru ku wala ona dangi kun ko pour question ni ngara o suna Allah nyaga danga Allah ganna yampa dama oda suma je crois que aussi ndu foko kenga soro mbari nga kenga yimme ngar safo beni ko nanti exagérer am papa khilab me bonon dinkeya duna sugana barinke ya Allah gama baringa do khafun jumbani ma duna sugani kanu khade Allah gama kanu perde wala illa gadatan keke mbega bakil dakke ani chondo menya ngar fofoko ani chondo menya ga bakil dakke Mamadou ndake fi 33 ans o mo dem gajanga Sénégal wori to kende kappe patama nya Allah kappe nyan ken serbe gana ke fada khagana gaja Allah kappe nyan me khana limo wala or fo gubbe ko do me nke ake Allah mais à Kendaga Kara, faut m'inquiéter Kara. Mais on avait des choses à faire pour Solinko. Voilà. On me regarde l'enquête. Artiste n'y a de béquet. N'tahamul nga sefen momo de banque baren quoi. On a beaucoup non. Allah ganna yampodama. Allah ganna kabur nora. Allah ganna tumkanyal janna. Allah ganna kitem mekhen kanundei. Voilà. N'tahamul ndo serega sefen kenke bare. Voilà. Khana yampi martino. Voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Kunyani Soninko or khasukuni kharsa khayim maslan takiani aga gil khadan dingira khore be sumbu ko fodimon lenki odo yella sanaga finne takhinga odo gaddiga mum farahunme yele odan kuni siri gillantare oytun nanti lenki hammim foge be nganga ado tampenga khari be ganan cif mo ke mogo itun nanti am jofe nokku be ngan kawantan nan jofe kudo annal li nyumi sonin koko kebe angir ko andigan kanu no gadan cef khanu kenno sonin ka ko ke agal linganda yo kunu nyani yeli ngamulin nan tangata karabe wacce hakati kenya anga pari pandan no anga sunkunde berini iwankil nyakhaniga ibe hamme ngana ni yel drame do ke to khori yelwo yibe gana ya khilla na khalse khori nya wutu wanga tin yeli wallantin yel danga yeli tan yel nari nyima kebe gana tunga annak ni yeli annan chungu ku da nyakani ko anni dibrin men mo yibe gana nya mulli ina yel khiri an man khadibel o tan nga annam bismillah alhamdulillah angoto difficulté ngoko xamade parce que saranga nyangana te aga tele duna tatu ko nakati ang masafa tongun kaman gare nya ko ngoda gare ken ka antina fene surato ku sofo ini ta kundina momodi sofo patike lenki gado fonga akar falla ni gati wallahi tongu nya ko et pourtant gani birene yonki baane suma encourager kenga kenya ngana se fe su ko lenki star nya gana ngana mu ko star wala porte parole wala jare Allah be de nke riye debeki njare mbaba kake o ku gande jaru printo do hore na anyana ta non anya khande be ranga no khiri na ko ngoro na rade be ngent kella daro ndidi khari ngana nya Michael Jackson khamma kenti ron ngero serena kha sefe meri soninki idege ni nyakan ko nginda ngol nyammo mi ngere explicanda yogo ni ko nginda khaso fidde khasu sikki khasu nakati voilà sorondi nyakani ko nginda nyakani ku dangi ndi nya sumpudo khati sorondi nyakani ko nginda nyakani dangi aro yi mun taxona kha yo ir kenye ngir nya Mamadou parce que 2004 ke Mamadou ga kala Mamadou yeli ga betewe soni ka nyakasu ke nyakara photo yo go ni professionnel to ko ke ina ngiri ndem palle iga kebe ko ngikani ko o mukku parce que wol fonenti ko upp mbok mono ka jow ku lo upp mbok mono ka jow serwe gam punga nga hadam remme sumpu do khati serwe gam punga nga sere allante ma kan cefene parce que nga sere mpinko ngono ko yoga nan yogo yino ngaitu ana an sefene nda na ngar mangi safe yo assurante bon assurante sirono nke pordo mun tingu kun karawo sere kharanti tini liye debe kanden ku gode no ibe sungara nyakanya debe ranger filmer anna filmu ke fay anyi mana gollum pay anin ka gollum pay gollo kun nonya wala toko ke maka khorondi kenti gemminge
ngo khoro nyakamala ni ngatan nga tunke ngure tunke be gana fo kita ngar ko nginda nari cheko ke debari yo ncheko ke no kadi sal ne ko kebe gi mpete polono ngana mo kulomunu o hypocrite ndi nyaga bonne anke na mikoro luwe anna nyokunu ko 1000 euros 2000 euros nke ken sugano tuken sugana ni yokunu ko bo angana o golnya nyokunu ko su calculer 10000 euros ta fosire kinan wallahi alazim anke me jare tananari anya de be nyakani yimme khayir ke kati akhiri ani timindano ngutani tugana ani mikor ni xob ana mikro ker xo anke natang leer ni filiane angani be kum ke ngana mo ka bar mikro ngini yo sa so osumu gir ka rogri khalis ni amurba ngeni mikro ke wutu nakina nga pour 5 minutes 3 minutes anke na ko kenya leere ngana baga maka kenna nya ngama tankar gillen chome yo nke feti hypocrite anani ndimponkina nga ndangi hakke nga munyini ntina ndanga arrête faut pas abuser parce que oy muduru nyaan me metu kenga surtout non oy muduru nyaan metu kenga khayte lanto ko nya bonon di abar mikro kinno ya nyumuna jikunchu yinke ndo mo dembo musere ko mo mikro abara aro fanjare nke do ko anyu bol nyang dome kha angana kini be khartani tamya tabane ke angana tno intikinan adan ken to lodo horo ngoy purina mbarande soronga way katinu kunda kon kat fo nyaan sereda allah gife hore ke gankuna birena agana kara ayankunu ba wala finu kunno nya complication tinke nya khakara sunkuku soronya di deberinda sunkuku faylen ki ndo abdel kamara ngol nyang dobe ana su deberni ani haju ngara ani gollu ngara aya kontrani deberni ku sunku filli beno gari deber dambe fm ani jagil rajonka a jongano nya a émission ori dambe fm wala ogir dambe fm or sunken deber le 19 septembre ani ndo jibi drame 19 décembre kebe garna Allah gana koy ani murtani lakas ani négocier Dakar ñi mande ken ka fay parce que nchaare de be ñan non bo matuma karba ngana jofe no fo de berno xanti to ngana zanda ke no parce que aussi ñakke ngin kaane ngeronga wala vie de couple ntoy on ke su de ber pour soni nga xwa ibe gana ñaka ki to na rago wey sali illa ngana kere ken tugade mu ñanga ndang fofo de abuto da bo xe bak may nani wala soro ko ali nati am manipuler ne walle ngana nyaka ke soro kuna re ganya kambono dina maka o ko kantum lo gate wen baraga bonno ke nyallinti finuko ken pala ken dangi falle j'ai aucun souci avec une personne ndangana bire 100 ans anga mi loxon tan loxon xa nga roxo en ko yinga tan wala anga roxo en ko yinga tan ntike na septenti inna hadamare mesu finuko ni makanonya wala nga biren soni ke jura yonku so haju ngana kinyi ngpalandini lin par koya angana ko nginda 2-3 semaines avant na arrangement mur ngol nyan nokku wala ngol le ke an koti ma nyamala ok wala kan assalamu alaikum sum ko fodi monto da so kunya da khanda e wa yel drame o dan kunyi e wa ndo mamme drama njaay andome sara regen wulum bonni nga france ke wakati dingra ke begen iwirisir sen eyo sump ko fodi mondu yimanke ngeni ay wo dan na wariti ko fokke sutto ko ngudu ngeri ni ñi moy lenki o dang masala dome kellu ko fokke suda sump ko fodi mondu jamane fe e jamanu nyanke fi Mauritanie Mali Sénégal Gambie Guinée sonen kan jamanu kos proko gerkende beri bawana independence ngeri yani kero takandi kunya Senegali kunya Mali kunya Mauritanie iro takandi sonun ko o sembel logo o gajamanu su otunni ken kun kabila ni noko donc pouvoir ndo ma jamane su kenya no gerkete beri donc ko o kagana menyere ona ket sembe wo kita sonun ko ngisanki wana sonun ko fu sum ko fo tawut kia o dan na war siri donc o angeri ni moy link donc trinde fana be ngema ngantrinde ni kenya nyaka mala ko ke an kam place lenki sonun karano ko wana katti angeri me cuku be suko kat kumbu ciri nyaka mala nyana an sara ko an finna ko wat nyaka mala ko ken kam place lenki yel drame yo subu ko fodi mondo yille kataya yel drame trinde filande be maga sonin kan kanneke kebe o gasa fentey o gar sugu an kenyel drame an Mauritanie tu
ang Mali tu ang Sénégal tu se fe meri Espagne jo France wat sonin kan kan ne kan kan place lenki yeli est ce que sonin kan kan ne ke a joti nganga walla nga siman nan sonin kan kan ne ke khanyani akan takkalla ay wan dan kunyi ngantrim kana Amad Draman Ndiaye ngolum bonni sukkunyi ni sumpu du monde ke monde ke ne aduna moma asoni kan kan ne duna moma chumpu wa sukkunyi ni kubere ge giriti Allah ne sembenki niya angana girita Allah ma hay letina Allah nku sembe Allah kemper kutungene Allah golnyanga serenda ma lerenge kenya antantu kana Allah ke misharjat bane anatu gutam bo kenya ni fino ko fino on kontandi boru gari manka ko be kina ngo sunu lumbon ni konya o lumbon ni sunna wari no ya sukkunyi ni ken occasion nya ko na metu pardon ñaxamala ko ngi rexe ngo akenti gillino parce que ku beni gaay lengo ko ama debe ku beni gerte be ñaxamala ko ngi rexe hora ko ngi rexe anmu yerura ko ngi rexe soni ka ko ngi rexe mais konte la rexe ka ngate lawtu anga golnya ngatay amma mu musa ko atay ko soni ke ko ngano ado soni ka xamukano amudi tibana kumbu me wure ay lenti da khadi ncittike yeli la sana khannano nda kuyano amudi tibana wala soni ka hunke mpagara ko radio yogo ntu buzzing kinne ya parce que aussi angana radio to ko anga émission ya and buzzing ya kinne ken tugena o soni ko banan kenga de bern khaf ngeta 25% ya yanka ajote ngi ko ay nge wundu nu ronga parce que xal li nga xancire sumpu xanne moy mono bire anke nyim be geri ken question posinga anka ke bire mo kompay ngani ngam bire mo kompay anger kebe wor ganni wulum bonni sel kenga no ngolenki antano antanka antinka donc pourquoi gant joti ni ken ibe gam joti ken anga kella gan développement nya o go nyakar xam mu beni sembene may o ti kontan on me a kontan biren wala on taxame ku ni me confirmant qari daga soron xam to mako kitunkini may an mo gano ja ça fait kenke on a faire on man faire de berne on a kunya ke son imposer me khaso ni ka ko ngam ko be sonin ke mo xaw ke imposer ni même pour sonin ke en question ke min torde bare suni campagne anke mbire hakati ke katangar ni Europe angani bren wulum banni mo be ngeni mbire hakati mpa katangar ni Europe ngani gande mo be ado ngana dag vacances gande ga mo be adan ka ga dag vacances wulum bonni ga mo be quelle est la solution maintenant pour ombogu Kenya on chef Kenya khasoni ka ko nge yonku suka tanda yitebe an digam poli ngenya ko nganda on ta hinnen may on ta xame muñini ke suñu soni ka ko anna yige anmugo anyi ganden to parmaki yigande kent xencene annar wuyka ammi interveni o fayro nyaatu babu ne angana rini ka mangan nenkeri angana ni nkilli angana rini ka mangan rando mutu oku iro ku bogo esprit kurumba tan roya mana ngosoni ngo iro o lullo ku bogo ya ir lulla tan roya ikumo perdide o ko am perdi sonin ka gundo fatambina gundo Afrika gumbono gilli igdaga jambe o tuano nyani sutu na lisukeri bane iro ku to ambel ni to ku dan koy fotu iro utiliser o fa utilisation nyano ko ir khalsin ko ya oranta khabrena fande or so to ngum bitta ite kam men takata xena sugare yo kenyan bon ñaxmala ko ke khayre xe pare ibe gana wutu ay rexe ibe gama wutu akengi rexe ora ankele ñaxamala lemme mais est ce que ñaxamala ñana nga jikumi nga agantanga pour nge ñaxamala fatanga alla ñana soni nga ma soni nga pa soni nga ko soni nga mais angar soni nga ko kenyi no ko be est ce que andu wutu no nga anga ma wutu no soni nga lemme ñana nga tambe soni nga fatanga ay ko hadamre mendo sere o sunu hadamre munya ko soni ko ganati est ce que sere atin sere dan kempe hadamre me fatanga ko re menan o suboko hawa do adama do awa me o soni ko ray trafic kenonati anke petit serendo hadama remente bana sarahunia anga wuru fo bure anga du bakke angana bokku ngonata anke mahanya sere kha ampete hadama remme no ken se fkhonun tanya parce que sunu hadama remunya c'est soit de bak hadama remawo me allah bak sarahu o ku bure ngene yero wurahu ndo gatche ndo miriye o ger kenya nya lenki amo fo siringa
wala nya foni nyimme kebe gallingin dan na ko kebe gallingin dan na nya am po fiting mbo fatanga wala saske o fi kurumbatan no kan misenja question ke aywa yel drame nawari o diga mun taringa o fami kita ndo sumpu ko fos yo trinde be maga ala nyana nya trinde legere e man gangona maga kat sumpu ko fo di monte donc c'est o nyan to mu ko falle o nyan trinkana manyi magarin sumpu ko fo di monte lenki ko fo ke susu nyagali talienga serenge ben khrendi ga mulina lo groupe ke nan tren ke tieli drame rienga akamani gilantan tren kan groupe ke kam manni gangona makati sumpu ko fo kat soninga ko kebe a jote nganga lenki donc ko keso finlande soninga ko kebe anga di 25% yan to wati man gangona makat soningo kusu fubege do manka o soninga ko ke to falle gango be gam makati soningo kusu sumpu ko fo antren kan yeltara sangata wala banna Ahmad Rahman Ndiaye barka gango be nke maka ndeken ko rojoni partout horoni le falle serengana tangano ko angant kinyene ken noko yille anga girno ko be o girno ko be o itude angana folla nyimme nan ta xote nyandi anti jofene Espagne ku furu fay nti asuti be gana re ankalla mais kuben garragi sobe kala non nakara Allah nta ka fini ko ngi gatewene mais birano na bire nga kebe ko soni konda sere suga e sa re gamma fa be gamma khirse gamma anna ille kata na ta hawre parce que lenki ornya sare lenki khoro lenki karsa san bat le munun nantin to khirsu ngi dina masala atan ta khasere ma ker xanci ngati iro lullo ku bogoy na tubabu lullo loy parce que tubabu nu ku garin Afrique angana fay cheikh na wallah hamalani mais jambe nyande kumbogu Afrique ni retiere Serigne Touba ni pareil anmu iro yimu duru ku yimu girndi oga me kerni Afrique mo sembe ngaro ko ni dago sembon tondo haklanto nguta do tuano iri utiliser bo oku dan koy photo kon fofo tumene voilà o nyille falle ono girrekentu anga soni kalle me be nyin lenka ga dangini kisma toko I xoxo ken kha isamballake am gobo donc angan tangirrekentu anke nchaare tanti mason ken pap son ke indante son ka kono man nantetu e an kisma toko yogoni takara kisma ni toko dan mako kunu konori ni nyaka arnya ko mu wundiya mais ona wandi lulla ke bogo lullo no lullo londi ono comportement mutu oga comportement ke be comportement fe ona ille falle ona laraka o kisimeni iro xoxo ni soni ngonya inya soni ngo xoku bocito soni ngo immigration li et pourtant o garni immigré ku be no ko lenki su ille ka to bangi golnyang dono ifa fo lakente ko kane non ka a wotel xoro ya foni abar xoro xana yampi mag ya foni fofo ya foni o kukun yertan maga daga de ampoyen intimandi ang ma ampoyen intimandi angana treti ant fokita mais anken tanji kesine nya golnyang encore fokit treti nyan kenkin nanga kon treti sa sanga sino sikina khati nyana ankal bane donc daga saferi o kum fofo yillando kana ko feti tagandu simon kuben taga to yengana nyekara landa sakano yo itagandi gande irim paba ngantaka ngai foku nanta gandia to yeke anta sakano kananya karondo du asu kha to ye anta sakano konde mangane kilimu lay kilimu ke tubabu nya fona no tugana khorno na burullo no kubeni o gananye kalore mungana fentei aganta jereni dang immigration parce qu'on en a marre o tampi ke khalisa ngana kita so ni ke bega debe ke anganti découvrir alors voilà donc comme tubabu ni ndowro bire mo nga bire ko ko solution sukitay faranci gar kar siroir fo gebe bonondi yo o bogo me kitu wala nkeke nike gango bana ko ngokatia o suna medema sumpuko fo franchement numu quoi khadi fumbeta ngari na ko kenya daka ke bengira ikundu emiso ke gana nyemen nkitene parce que voilà
groupe kibaru ku anin tampindina golnya lexe wala kenyana ga soro kusu munu lenki nallo groupe nu kusume ngolnya mo ni portable nu ko interdit nyano ma aga ngana nyanga kofo soro nga safana ngent safade ken ro xoyenya yo me ngano xontano xoy dome assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uraqasukuni uraqasukanta haqqa besuga plato ke kama yella santrame wadan kuni hode silikorani ala kulli hali ngediga menti maga illa nanti ganna mama tefoke pasono agar diga mu kubeni ko kundi o fagabu kundu sumbu ko faga kundu plato ke sara subayre ba nga dungani nyimo wadan ti ken kam wadan mama e wanda andam anjikunya de bari andam mo nya de bari kenga vraiment golle ke ali ngoda siri sa fala ko nguni gona fala ko nguni inshallah terminde ber tigando duna suwa antren kana sa wala kul halga sigili grakke sa yo ken ku to na lo ran ku nan kanta ora mama e wa alla ganna dere agro alla ganna dere to kanta yo kunyane konta buru ali ngoda so ñu ko ti wa yendra ma ga ati kitana yo okuku om du to do kenya ori ata do mo ko gro mo ko ando bismillah yam ko skiya bagan ti jaare anga position belenki wode sil mange ko radio nga soro ko ko ni walla tan chafe duna gana nyakami soro ko gu nyakami angembe ga birena na wase nyakami ngem nyakami wajibi soro ku safena yo isofo ku kunga onta kunkongo oni walla tay na safe kembal ser sunti yelitu geto ana mugobo wala la kontene ke jama be sugi ma soro tamme memi sigin kaki wala kenin ke bire mo gonya soro ku kunnan chafeta wala kunnan chafe hando ko ontis to anon nan chafe to ambelni nankuru kempali na duna girndi agir hakati ngama bak korera jonga angkan mangen fisirondana nyana angkadi angeren kira sofo bene ko nginda irim paga parce que ando ko ngi nantangi mul wala mpinnan kota mak wala kenyanta o biran khada ngata setu akuti soro ko wana ko ngari ni mo ko ewa sum ko fodi mondo ile kata her ewa foden ko rodan no waro diga mun terenga ewa terndi legere be ngi maka yeli gana kata jabini ewa kenya oku mdali sirense o gari France hori falle yere kembre sonin ka ko kembre nawtu jumalle le ma dimas nyakani soirée ni angana buti Île de France no kusu ana fisinya wal tontene ikatini sonin debo fulani a fetini lenki sugana fulani antel sugu dok lenki debe ke lemine ndakirsi asutel nonya yakarundi romunari ina mukuina sonin ka ko nkoya ina sonin ka ladani nkoya kembira ngana de kasu ani sonin kan kaseti nyanyini sonin kan video sonin kan CD sonin kan dimuni isuga takunu asuga fayni lenki anta afis tonton te warle gatini sonin ka feti nyani ki aka deberni an muko 6 mois su tabane waltani filli yel drame ni mulla manik kellam pundi lenki par rapport au 2004 2013 ni kengi gebe ngi du yo sikken lenki am fo bug sonin ka ko kera walla ga sugano ko an lenki ikan taqadungentel sugu wala ku soro beni gani ku meni ku fetini meni organiser ni ku nyanta gi deberni wala ka man sigi o ganta ka kingal lenki o gani image ke be wal daru iga aga ke fini sonin kala den ki nganta du lenki yong mulana fatam fansin dang sri assalamu alaikum Omar Draman keso ke lingin dang sri nga jabin kha ngare simmo mo be wala kenga khande jopa khande sigindi manombe ko su concerne ngani nyana nyakhane ngani nyana khani yekhini khande yokhu ngara magembe sin kumare iti salin kabante nyani amma wari ngatin walde cerveau ngarin tikebe ogor dina ngor arbu kubeni makhini
iñaxane ña deberni caméra nkabante ñana ngara saudia caméra ñanno c'est-à-dire o kusoni ko onu pulli amuko to nata xose xa ña deberni xa anda wara xagana wara xata kono ka ni ñayta c'est tout bon nki ri debe ke 2017 an ngari concert fanan deber ndo jibi darame sere sum kem finance nda nyimande finance khalsi na taxu sorobe ni ndigi ke fi tampille sine tanji kesine antro nga sa fek wala iri nyiminga gananya artiste be kete soro nyaaga nya debernanda kun coro ganta ka deberni anta ko na de mais gananya artiste be am budget nyaaga mana nga na 10 millions euros tang concert de bernani mena finance ani gagné ndo perdi nyana ka c'est tout kenya ndinke wara youtube ke nyimmani youtube officiel muni artiste suga ya wuni katro jogumundo daga gumunga beneficiene en image angana kara ina beneficier le munna kume so ninka ko keke khanda joppa khanda wara okuno gamboru ko yiti mi khar ko mbano mi kara o mi fitta o mo dondo ngon kara o mi fitta mais khano tunkene kha nyekini khar sal ni ngara khata khanta kha deberni e o khan man ko ken et pourtant pagar se fait que c'est très très important nyakanga nyana na le mun tutani ya daga sali le nyakare gi no c'est la menjange gana yira kha yi khan mais khati sa ce que asuna nyata nona traffic ya youtube ni ndo manyanga anga ta kunanka anga wande imasi mpaini ango dente ango do filinte anna yogoni dun rega incherne youtube nya sa sina regi kan kuno ko khanya khanga na kinyang maka sali wutu maka nya kha deberi wala on man konken khande joppa khande wara fofonto kuma ko kengo ga kongo kharo kumbane khagana khiri khagono khiro rinia wala sugana be ga debe ka ngam pirin ko nya kan kentetu khano khilliya wonari wal foni pa star ni mana nga jibi drame file ngi ngana girndini manager nyane nge gana manager li nkibaru musas mpinchu na bono ya sageti no ni tuga ina khos ken kanya satrusi dumunga mais wal fo chugano ko sugu dakkane nya khaga na nya ngana sugana dranze anu tugana wal feti mo ku sori ngo fofo ga suguna nga safene khaga na khafeti ni debere khanto tugana hotel lo na debere timako khaga na hadjero kino gana to noko anyana katanya so ninka nyakamala nyan tampi ado bambara nyakamala nike bana jabini khanda nyakani ndebere khande arete o yokoni ngoma kat on tifitana aywa sumpa ko fodi mond aywa iri folaqi nguni serebe trinde gamma katiyeli ado wala digamu beni gamma katiyeli so sula bakka trinde ga soro wi makana trinde jabi yo kembere keta mamandu be go makatiyeli yo na bogo na yel mama aywa hasu trinkana assalamu alaikum sumbu ko faji mondo wala ka kunyor ka khanta wala ka danga sumbu ndo khairi e waro ke sababu ngwachano do waxi ado gida ado jare yeli drame yo nyaxamala ga nyan nokusu angisiro anjiro nyaxamala nunchu danga yo angana bon kharsa an nyaxamala ngulu no rek no xonya ya alhamdulillah waxi allah don Allah do danchu kiskenga alloy daxa ke kama angir sofo beni ko anchef nyaxamala ni ci wasofo nga nyaxamala ni ci wasofo ko yo alhamdulillah tonte nyana nga nyaxamala ngulu no xonga yo nyaxamala ni osusu jikenga nga osusu yaxenga nga osu tronga nga xa yo drame na lisum ko fodi modlen ki so wetanani aga nyaxamala ngulu su dangne hasda ko ni takke begay yo drame khaysa ona tandanga dunaga ka wona danke be allah ganna ne khandangne amma kan kutte sireke allah ganna jidi hakli sireke do sefsiru kubeni allah gadi kinanga kharsa walla nyaga nalla ganna andi tunci kharsa te fara malamen hormanda berke ndakalla ngunta ko ta khore ke hurminga drame ona tandanga sunkulinge ado khairi assalamu alaikum wa rahmatullah xampe maga wo jokke kuti ngida yili drame yo kharsen ciage katanga nankuni yo trindinde yogu yimaka kinkite gel digamu ko jonga de ngando tayru sumare ganye fra khurme an cefe investissement kama o bangini mana ndango jamanu o debunga
man na lekk no ko yogo nanti tulelin ko gana tulelin ke gana ta ko gande wala galla de on khatana on a gidun choko bangi on a mbretia mais guidé il drame est-ce que gir soxé ke ken tudu déjà bani gir soxé ken do jardin quoi ani do bire mo tana ken bire mo koy finno ma kharsa et malgré tout am fo bogo ma immigration chambenga kharsa immigration ke sembenga yi xani migar ko sofon no fana ke mo xobe le munu fi no furunga yi visa ni muru donc gir soxé ke ni simana mo fo bogo ma immigration trindin fana ke trindin finlande à part gir soxé ke est ce que kille tanante yi banu sonun konche fenyen sef khasen bakara khasenya khanyim gol ko mo be mashallah andu duna tara andu duna wora ni serenge be ngori est ce que mikille tan wori angala wo conseil no ga bakati kenka ak fet gere soxeke ona tan nga sunku li ngeen do xeeri ari trindinde ke sulinginda safu surtout trindinde ke anken ni nga rinya wala nga frère ko nyini garanga ko do jara ko to nga ko nyini siri nga akike ka ko nyini damba bilal tanja au passage aga jara ke xanu mi koronto maxa bala lenki fe nan daga debe ke faban debe ke nan daga wuya kompe mukuni njati gan amatu ganati gedi soxoye mais kenya bana fet solution o gana jardin de beri afrique kebe goro to falle déjà comme ga safen soni ka xunya serenga na golnya ndanta hakken tugano oui iganati lenki xana pi maka ke mo golnya ngano be ni gawo bange malinko masinanko wala futanko wala sorotanne angana de benki nya ko musiki zarde ke anke 2 millions kite o ko gande farta longu inon asanjane ngana giri o kamionu nyalini me kubena ga fartan kumeke sokoni ni tugana kiye ko musikia kenna keme fartan kumeso keme fartan kumeka ampu million ona me hakku kutuga kengana nya soro ikara ile gana kita khara khaso tanji ke wujuna kontrin franch me khaso wujunu seg wujunu tammi gadu soko yugo ori deberi si ando ko to munyane a deberi me a deberi pro na yiga ma deberi pro lo commerce hu ni do be ni ga europa pourquoi pas on se pas de contact ono makanyatan giranka daga golnya yanka li ona contact ni muru on chefe ori bannanda bunya ngero soro wori kunu contact ni kita inta golnyang tubabu da ifa golnyang ti mu konte ngesa feken nonya il faut demander ça coûte rien en tout gene voilà o banga godugu nonke gande me zarjengo no mais le munu fay gande le ngana franci futu na war ka ke falle se li kha gam wosudu ay ga fotana muru e kundu bire fo kita nani ngima kha na élevage ni pay marcel no le ke so lingole soro e lengi khalsi anti ma me khabeni obeni gayer khalsi ni ngoma kha anmu o gana lungundi o gadaga kumporozeli debeli or soro ngoto yitu gana tugadi be bo hari ganta hakka min ko ni tugadi be raga fo debernida et aussi va adorer de travail pour kay gazerden ko tokono da arutu dakar ma capital ka ngana golnya khaso ina to kan wujunu segia anga golnya ke bela milliard ngit donc tubabu nur kur foko fo tugadi nuku pour no keria o kerin to nya faga se kemen mor vivani nyano ko kone kenyan tan bola nga mama ne siri question ke an internet fo anyi magatu wala kungunguno mais ndu soro ngari oku nalemna bane cité gande draman toi ari rem mulitiere am dem France nani nyana ma tefe nyani e fi tout mais ari nani man me khobona ire mulitiere rem kuri kayti ni pay wala investir mangana ko ngi hakle nyangunyi ni il faut faire un contact avec deux soro debekere association ngi sikiro ken soro ngo ken ga soro muri ga muri diga golnyang mo kuro khalle nyato no point ke atimandi mar sera ma traité de mako voilà mais on a solution tan mo ça peut pas continuer immigration khaymer wara karawo mama kara debebe an nyaken to khampalle an nasino tam nyant kay tikit enquête ke nyakhare na nyakam mo anke ngana yilene ken debe lenko nya tubabu ncelungu ko angana lemmen to ko gasine angana fama sino fil kendi madanga kenyanta ana ampe maka assalamu alaikum ko fadi mon xam ko fa santre o rasu kunyu rasu ta kunyu de dangi falle e wanati kaweli drame dan kunyu dan kanta yo
ay soti silan lok begen Barcelone yo kawana nga parce que ngira nya kale lemme alla bana ni ndana ka memlu gande yo kiano na tanda nga drame odi ujonin juteren ke bane ka bana sum dangoy yo na tanda nga drame bon courage alla ganna kitten dallande yo kian drame so nya tu ndang tan yo ay ko trindin den to makay ugang ka ko ben so trindini yo tayr sumare da so trinda na so jab bane yo kiano na tanda nga drame so nyanta ko to na mbakata lemme la jamera barcelona ko isu kunyine amagara ko lemme nyana nga silla courage alla ganna kiselo tanga ni wasudanga orang kunyo dan kanta o sawoti kunyo den do kantanta merci beaucoup ewa ngida yella sandrame wonco woti jabugo machallah ando braje gati mangori yo ande sretirnde fo gebe am jabu kite yo alhamdulillah oɗo jabu kite jabu keɓe famunde ngani jabu keɓe godde mana jabu keɓe go haramundini e jabu keɓe a goddene kane yo machallah allah gannoña oɗon cuddema allah ganna kille ke tallankuran oɗon cukof man toon nanga drame wacce ketirindi nungobo dakan kamma nkana wasi xaw yaxuɗo take deppe ñana mbanana no soron cuga sefne yo ala ñana sorotan ni tirindudu gimaxa natannanga sunkulinge aɗo xeeri drame assalamu aleykum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sumpu ko fo dimonde sumpu ko fo duna oɗa xa susu kuñi oɗa xa xanta ke xeti kundu waltangoja sobobu mombo dram fode oɗan kuñi oɗan xanta oɗan njure aywa tayir sumare oɗan do éviter kuñi ke ngana ko kaw ye drame yo wadi masalango ko trenka yo ono so en do ñaxali en tuyneta alla ganna hakkile ke jiidi alla ganna hakkile sere ke jiidi yo ke anda kuñinde xantande yo ko be sukko ngodi sususumbu yo ona odi susumbu wala nyaga no ganna gol nyatia yo kamar keta sere gana nyagali khwana to inda kama nanta nyagali to ke awru sere sukko to wandi jam wal tango jakati assalamu alaikum sun ko fodi mon khason ka khakra la mo ko tora sun takay or khak kujul ka khant to ka danga sun ke do kher sun ko ngeen do kher anyango daga ne soye do kontandi yo garo xanando jota mugu ken yeli la sandrame tanang drame fo mura bismillah sun ko fodi man nako ke ma bul ganda xel lañiga e wannan kuñ na kanta kenan jota nyameram buger meram sek mudir yo nke trinde be gi magana trinde xana trinde nga baye mas gare xebe baye mas assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sun ko fodi mon sun ko fodona aywa oɗa giɗa ñogo yeli drame oɗan kuñoɗan kanta machallah oɗa gojono so terinka orando journaliste tayr sumari kuñi o sumpu ka fodi mono sere so garoɓe ka terinka oɗa so kuñi machallah o sewa tanga siri oɗa digamu ko terinka machallah o allah ñagana allah ganna o ka handagana yara binkama aywa gandirin trininde ɓe gi maga anka morso ne angara morso be gani agara bezin kita agara 16 kita siri kam morso yo daram bugar orang kuño orang kanta orang trinde baye masigara xebe yo wallahi nde foko ngangenda on émission ñaay asiro aywa kunu ñani sonin kallemu sonin kan kamugano sumbu ko fo taro ku narti wot khasu kuñi nang falle yo hakkati ayman hakkati on tigilla kono yo yelini golñangana ya o suye france mogontu kharsa am jofe gan kawanti jofe rexebe kha adi hammini kudu joto kwa kudo ina linyi moya yo wuro ke kha adaga kagume ñaan khadi khumbene khadi gollu ñaan dukku yo kunduñani yeli onari kattanga onan tiga onan mama tiyan cikken nanga adan drote nanga adan dunga angiñu moya yo fille keke ogar wuñi tirindu kurina kha ona sigindi onan ka haqqintuwan nanga yo digal legeru benugo max kenniya man kha gangona max ado man kha digal legeruntunan max angi wal katu sonin kon dammancu
witna nang drame nak jabi ona yampo ma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sumpu ko fo di monde o da hakkunyi o tada ngas urondo kheri yo di siti moment sukuni ngile president ma sedle garo da sukuni yo di emission tere ka mashallah o konta siri yo yiri drame o dan kunyi o konta siri ka mashallah na ando isro ben ga emission ka de berdo ngile tayru sumare ma foden korera e wada sukuni o tada nga merci beaucoup e wata nang moy be muchísimo gracias malegoro mucho gracias. Assalamu alaikum. Aywa Tayru aywa dan kunyi dan kanta yange trinde be trindi smor ndiken trindi yel kamuke yar ken jabi yo kuma trinde addiga me go ko nanti wodi kana feteme yo yi numero ke bagandini woti na dan porlo mo sunte e woti nanti hajugo me nyani aw birono do ka birenada o haju ngana kinye kota sumo ko da fullaqen konko o da gille maslan ke de berni yo link sumbu ko foko nyagali ati dagiri me kita animoro ke groupe ke kata bo jubogu ko ben gari ni adiga me kunyi ni adiga me kantana igi so en tu endinai ayo adu ku ngana fete ma bo wagar su ngana lingada ala yi numero ke bagandi ni parlemente ayo wor kuny. Allo salam alaikum sumbu ko fo di monde o de bane sukuni atokolinge ada jallinge. Mashallah odi emission odi terinka ewa kubegeni emission ku kanan ko ngoyi kunyino yi mama no yi tigana gide yeli odan kunyo odan kanta odan dam putanya ko kusukunyi jemila do fe odi sukunyo di kanta ewa antangira ni fowru wasa hayire wallahi minik sere aga ino ko be kambentoro sere wasanten kane ewo dan diga musu terinka mashallah diga mungu munna faduro nya mashallah kontan de siri fumbe gedinke an kabare lingen danga tongu dunke ngana ewa tongu dunke nyananga ado angeti sere katanga angin kunu annanya ngancara no kudang iyo mashallah do nganata alla ganna widon kisanyo sudanga amfuna kreke be daga mamme demba magasa alla ganna hinne na khabru nur na nyal janna dunke o kontante emiso kata o gedi odantiga odan mama o so tandiga mo mashallah yo kunyinde nyanta ado khantande. Assalamu alaikum. Takodo Jamila Makalle Takoda Mando Jamila Makalle Kenyan de Bozingit 92 2012 pardon Kenyan de Bozingit Isuru Bozingit me kan album ke Lipa kiani mashallah kay miani aywa drame merci. Tahir Mahmud Sumare burungara dan kujiran kanta wadan do sunke ke macho kuny harsup ka fodi mon remen kuji ko do yakar le medo khirse ona kuni ndeng to seri Muhammad Ram fode demba wadan kuji dan khatura njay nakama nyaka yang ko sumbla mam marega jaja do sum ka fodi mon bigo yakare mango khoro ngaro ko kandi kuny jam korera ningra nyegon kum sir kore jam korera suga sit ken hon ta sudanga sunkem pado khair kundi dronton do kan tan di dronton nga khasusu kam sum ko fodi mo sukam xarnum pamar si se xares ran kuñran kan nga nat ko ni ko wacc ay ko nga jumina de yawa ndax na kuñ galla bo tokol demba gande ga ma xandumbe dan do sum ko fo ma jokkuñ yo di lenjam kuño daman gunjum ngano ko ben kuñ. Assalamu alaikum sum ko fadi mon waxa ko ñu xamante xala na sum ko ñendo xéer ko tunda mo ko di xam la wut president ma wurudu mo xasu ko xasu ko ta sama dem ko ni ay drame yow dem ko ni dan lan sum ko xéer musam masala ti bo mo yili mo di train ko masala famille kiti ewa entu ngenya ko masala wala xatu siri masala galen ko witu siri ewa ko ñu la xaxantande merci.
Assalamualaikum. Sumkafa di mon sama hot fon tayo haku nyar ka kanta waitin hada sumkilingen do khairin pogebe. Gillo geli emission terenka jopiro wacina ha. Écoutez ngotoro. Hari vocal bane mo koy mashallah yel drame me wajare uran kunyoran kanta. Wacina ndang sumkendo khairi. Uran president kunyi. Tayar sumare uran kunyoran chikoram mama. Ewa nkin fode kurera wor hasutiga wor hamama hado ke mu kore gede ke kin sere juga boke kamma ke hakati ogana to konin ko vocal ke mahjiro taje do ranko itanja he aywa sunken do khere oso ti masalangi mashallah so kara sunkimbe wotterin ke wor mana ke jika mu fami sere wa halanta hakal sireke bonon siduna ga kawan ke balla ganna fo ke fahandangne wa takkodo jamila morson ka mashallah o sowote allah ni tokdome allah ganna khasuyum puto allah na hajidi o so nya khali mashallah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ewa assalamu alaykum sumbuko fodi monde ewa monto morto pikere yella sana drame dan kuni fusen korerani ke wakati on kilu nyakato dingorni awa tirnden kubego no maka kubego an khigero khalundi khalun sukwa sumbuko fo an khosunan dimenya tam wuro ngason kembrana jamangarni e pe décalage na do afrique ko na kha andigam ko fono wacani ko ngi terengana fo gebe mun na question posanga yo kha fo gana lumo buru anna arrêté haaju men nyana angirtu gol nyan nokonya andaga nokwa andaga kefe khore ko noko wala andaga hotel khore ko noko anga sifan katto o khawanti ben wa mamana to sonun ko su to sum ko fo su to yo hayana sonun kara brandin sonun kara bre nga ay sansinda akarbiran fu son sunu nyakamala ngundu aleki yo na duwanda lemni ananga o kudan ken su alla kan ta hakkal sreke nyakani wa president sum ko fo dimon mambarin jayi ado kube susu kan trenga adiga nan trenga kefin monsieur les journalistes ado fode korera ado certains fonno ko ngi kan sofu ko tok mi ganya na bane e o wi kunno imam ro cigana o an kunni 1000 fois alla ga no dangu yum futu nan sa hanjidi ando nganyara khoro kube su dango ko do mi tirni ado kube khagar no bitirni alla ga nan o dan suda o khiyartu anke no imme o yam pamma o gana le fi bure su khado nan ko annari وخيرتو غاتشمانوري merci beaucoup السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنبقى فجمان السنكا حكرا لاني مغو هذا سنكين بمغ سنكين بك كميرة كمية مني منا إيوا جاري نواري ندو براجي الله كنا أنخان نندان كتو نندان تغمغ Allah kan nole gerin ciro masha Allah aluma mine ewa kondo nyane sumpuka fo di mondo ngiyampe murna suma khay ko emission nyanya nyame tirnindu nyame wuron ka kaso khumbane hajunu tanayinonga serbana ngollefe ngiyampe murna suma kha ngar foko nganta khawa kongo ngakle ke amanya fofo go gom kha yagirallay amiso kay arrêté na yere nga birena khada mais khayrina war khadi nanti numéro ke kité ça veut pas dire que roxoye gene roxoye fe ndiko fodenda golle ken ko lantrono daxani daxa gobor muri maxa modunge ti komi golle ke karanya wana sara ko di moxosu a interdinte nyane mais numéro yango sugana le fay allah wutu privé mais daxa ke nkitena quoi tout de suite même ana ba sa torno o ngiyampe murna khasuma khana yampi maga khabene gerin terinka khana nawari bo serengana sa fasoro ko gaman terinka sofoku intalingono ngibirena khada merci beaucoup et bonne soirée aywa sumko fodi mondo da suko nyada hakanta ile kataha aywa suma mande yani kare maga tayr mamor sumari ado ko ne fodi kurera aywa aljuma su igi telefoni mutu ikatunini ikatel soro ni muru idiga sefene idiga maslana iga
publicité ndeɓerni mi dagali katwa nanti ke ara yanumaxa ke wikkino mulloɗo kenalli sumbuko fodi mondo kam wodi xa nawar siri wodi tiga idroxotonto ñani iga golle keɓe kamma golle neefe kentiyimu hajunu ku kafana kentiyimu gollu ku kafana iga jaman su golle ndeɓerni fowani amuno donc ina yego xiri akamanna ijabi non dono ina yego xiri akamanta jabu kinni non dono xa kesu inti découragen iñanto akama mbatte ñamido akama ngan mi famu dattinga ma akama ngan didigan xannun kiniya ina publicité ndeɓeri ina reti kattoya a kota xadi ini tan sugutu iga akaman tirndeni tirnde ke ñame falle xadi ina wojoni mutu ini ña mp3 nga sartanan xani trinka machallah droxotonto yani a wotini danga harbi droxote keɓe a gimaxa allah ganna fokke fe wotini danga harbi courage na jama golle ndeɓere amno aywa harbi droxote ñanoɗa xa suttigoɗa hano hari sere suka ha demana montage ni ku aywa sumpuko fo sukaga terin kene anger muko ando fogeri soro ñandiña darjalle kuɓeni ga terin kene ga bakkay ande darjallo maslangeki risuna wara siri allah ganna ko fini meni ngobo ko fo kenoxo foni yani ganta xempen groupe ki ga telle duna sugi terin kana ay wode hano wara siri assalamu alaikum sumpuko fo du monde aywa oɗo ɓe sukkuña togonda jamu haqqe ɓe ga plateau ke kamma sunkeri oɗo koñi oɗo sumpukeɗo xatin sukkuñi aɗo men jamu eywa oɗa émission mugu oɗi morte piqueri oɗo mugu yeli lasana oɗo koñi siri oɗa ɗo sumpukeɗo xatin sukkuñi aɗo men jamu eywa oto danga oɗo émission mugu émission ke alungoda a gamuwa vraiment oɗi soninkan xanne mugu oɗo fullan xanne mugu oɗo bambaran xanne mugu oɗo wolofon xanne mugu yo kusunu yeliya parce que ayimelo ko ati kusu mugu yo hadum reme duna serengana bangeti kebe and ke nyaade bare parce que antam bangeti soninka ko nyaa antan soninka ko nyamulla yo sumbu ko fo du monde xadankri and soninka ko koywa and ko xade nandi sumbu ko fo du monde nando suambano suana saxe fabe o ganan khri ang nyimoya on tandanga ando drokote ando kanan xaw allah ganna tuwa ko ke jidi allah ganna foko fo tuwa ko aywa odi journaliste ko ni ina ta tayir mamadou soumare jagouru sonin ke odan ko ni o ta hado drokote aywa ta hadanga sungendo khairi aywa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh odo sumpu ko fo sukuni o ta hadanga sungen fa do khairi wal wurondo khairi nokko ni nganta bana dingar ni nganta bana assalamu alaikum aywa kunu ñani sumbu ko fo dimon sonin kan lemmo sonin kan kammugano odi khasu tiga na khasu sumama nan tokoti gilli masla kenan joppe ado lenki na kanga asu terinke asu nya kudana wa terinkan den gar fo trinni gatini kebeda munye serengem munyi allantu ke wuju su terinkana yor khatti ken kama ado khasibirin وسوسونا إلا كيفين غادي ono mama ndo tiga no arkati el drame agadi hammini ngara adi joto ndo gollu ko khoto kubeni agi agadi war nanti ina liñu metti sonin kawo yo or mama kenga kunu nyani haqqati ayman haqqati liketa ona ta sudanga assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ora sukuni ora sukanta khata ko dingra su kundunyani golle ke joppere sasana ko cheikh ngir ko mo betar sumare asu terinke asu deje o golle ke be kama gollina su ko mantanyara tiga nende keno im golle nya saranga nya fonya dura ko do khalle to kenga vraiment en département ko be gan kawa yo kenku oda kasuma ma oda kasuti ga kasusuna yam pama ku beni o gadda ka to ginya mo nyalo ma yar masla yo kunto masla ngi wakati ke be su ganya wa masla ngi kenoko oda presidenti ga ngana sako sere ngana fota ngana kinai wajiba khande berti mo nyala gollu ku imti mesri 100% o gonya mulli nyam mo xambe am nyakundu
e kenku inshallah o kare kota su mo gra amélioration de fin de bel yo gamulo ni de bar mo xam boni yakul ko mashallah ay wala